Dear students, today's our topic is My Mother at 66 by Kamala Das. First of all, let's learn about the author, about the poetess of this poem, My Mother at 66. Now Kamala Das, born Kamala on 31st March 1934 and died on 31st May 2009, popularly known by her one-time pen name Madhavi Katti and married name Kamala Das, was an Indian poet in English as well as an author in Malayalam from Kerala, India. Her popularity in Kerala is based chiefly on her short stories and autobiography, where her aura in English, written under the name Kamala Das, is noted for the poems and explicit autobiography. She was also a widely read columnist and wrote on diverse topics including women's issues, child care, politics, among others, etc. तो कमला दास 31 मार्च 1934 को पैदा हुई थी और 31 मई 2009 को वो वफ़ात पा गई. तो उसका पेन नेम माधवी किटी था, जो शादी से पहले उसने अपना नाम रखा था. तो जो मलयालम राइटिंग है तो उसमें उसका यही नाम है, लेकिन शादी के बाद उसका नाम बन गया कमला दास. इंग्लिश पोइट है, इंडियन पोइट है जो इंग्लिश में लिखती थी और मलयालम में भी वो ऑथर थी. तो वो केरला में उसकी मशहूरी की बुनियाद ज़्यादातर शॉर्ट स्टोरीज़ और ऑटोबायोग्राफी पर है. तो ओरा का मतलब है ए वर्क ऑफ आर्ट, म्यूज़िक और लिटरेचर, किसी मुसन्निफ़, मुसव्विर या मूसीकर वगैरह के कारनामे. तो वो बहुत मशहूर थी, तो उसने अपना नाम कमला दास रखा था. तो कमला दास was born as Kamala on 31st March 1934 in Penavakulam, Punani Taluk, Malabar District, Madras Presidency, British India, present-day Thrissur District, Kerala, India. She died on 31st May 2009 at the age of 75 years in Pune, Maharashtra, India. Her resting place. She was laid to rest in Palayam Juma Masjid, यानी जामिया मस्जिद जो पलायम में है, थिरुअनंतपुरम, केरला की कैपिटल है, वहाँ पर इंडिया में. Her pen name was Madhavi Katti and occupation poet, novelist, short story writer. यानी वो पोइट्री भी करती थी, नॉवेल्स भी उसने लिखी हैं और उसने शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं. तो ये बहुत मशहूर थी. तो वो कॉलमनिस्ट भी रही है, कॉलम निगार रही है, और उसकी जो कहानियाँ हैं वो बिल्कुल एक्सप्लिसिट हैं, यानी वाज़ेह हैं, साफ हैं या रोशन हैं, जो अयान है, जो पूरी तरह दिखाई दे रही हैं. तो मद्रास में वो 31 मार्च 1934 को पेनावकुलम में पैदा हुई थी. उस वक्त ये मद्रास के तहत आता था. तो मर गई. उसकी वफ़ात पुणे महाराष्ट्र में 31 मई 2009 ईस्वी को हुई और उस वक्त उनकी उम्र 75 साल की थी. शी वॉज एट दैट टाइम 75 years old. तो पुणे में उसकी डेथ हुई, लेकिन उसका जो मकबरा है, उसकी जो तदफीन है, वो तदफीन हो गई है उसकी थिरुअनंतपुरम, केरला में. वहाँ की पलायम एक जगह है, उसी की जामिया मस्जिद में. तो नेशनलिटी, शी वॉज एन इंडियन बाय नेशनलिटी, वो हिंदुस्तानी थी, और सिटीज़नशिप भी उसकी हिंदुस्तान की ही थी, इंडियन सिटीज़नशिप. तो जेनर, यानी वो किन चीज़ों में लिखती थी, वो लिखती थी पोइट्री,
ناول شارٹ اسٹوری اینڈ میموئرس. میموئر کا مطلب ہے یادداشت، آپ بیتی، یعنی جس کو ہم آٹو بایوگرافی بھی کہتے ہیں. تو نوٹیبل ایوارڈس ہے اس کے، بہت سارے ایوارڈز بھی حاصل کیے ہیں. ایجوکیشن پلان بہت سارے ایوارڈ ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر. تو اس کے جو ہسبینڈ ہیں ان کا نام تھا کے مادھو داس. اسی کے نام سے اس کو کملا داس بھی کہتے ہیں، کے مادھو داس. چلڈرن مادھو داس نرپت، چمن داس اور جے سوریا داس، یہ اس کے 3 بیٹے تھے. تو اس کی جو مدر ہے اس کا نام ہے بالامنی اماں اور فادر کا نام ہے وی ایم نائر. Her open and honest treatment of female sexuality, free from any sense of guilt, a personal life. Kamala married Madhav Das at the age of 15. The couple had 3 sons, M.D. Nalapat, Chinan Das and Jaisurya Das. Her husband predeceased her in 1992 after 43 years of marriage. یعنی اس سے پہلے ہی مر گیا تھا اس کا ہسبینڈ. مادھو داس نالاپال. ہر ایلڈسٹ سن از میریڈ ٹو پرنسس تھرونل لکشمی بائی, ڈاٹر آف پرنسس پویم تھرونل گوری پرولی بائی اینڈ شری چمبول راجا Verma Evagal from the Travancore Royal House. He holds the UNESCO Peace Chair and is a professor. On 31st May 2009, age 75, Kamala Das died at a hospital in Pune after a long battle with pneumonia. Her body was flown to her home اسٹیٹ آف کیرلا, یعنی کیرلا لے جائی گئی. اس کی باڈی جو پونے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی نمونیا سے. شی واز انٹرڈ ایٹ دا پلائم جمعہ مسجد ایٹ تھرواننتھاپورم ود فل اسٹیٹ آنر. تو اس کو پلائم جامع مسجد جو تھرواننتھاپورم میں ہے وہاں پر اس کو دفن کیا گیا تھا. تو جو یہ ورڈ ہے انٹر کا مطلب ہے دفن کرنا, سپرد خاک کرنا. تو پورے ریاستی اعزاز کے ساتھ, سرکاری اعزاز کے ساتھ اس کو وہاں پر تھرواننتھاپورم کی پلائم جامع مسجد میں دفن کیا گیا, کیونکہ جب اس کی ڈیتھ 75 ایئرس کی ایج میں نمونیا سے ہوئی تھی. تو کملا داس ہیز ریسیوڈ several awards, many awards for her literary contribution, including 1963 Pen Asian Poetry Prize, 1968 Kerala Sahitya Academy Award for Story Thampu, 1964 تو یہ جو یہاں پر کچھ ایوارڈس ہیں جو کملا داس کو حاصل ہوئے ہیں. یو کین سی دا لسٹ ہیئر ان دس ویڈیو. اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس, دس واز our today's topic on the life history of Kamala Das, who is the poetess of our first poem from Flamingo textbook, My Mother at 66. Please go through the text once again.
Thank you.